Okay, tadi. Dasar kan. Asal naman itong kauban, gibiyaan man ta. Driver na si Kan. Oh! Ha! Bakit tadi? Tata! Si Kare ke drive? Ito lagi. Kau ke drive beri lisok. Lisok. Gusto ko mo. Sana sama na yung sana. Isog ko kayo na yung dinosaur tan. Ye, lubag eh. Lubag. Ye. Dito. Ikaw ba? Tapos yung bata mahadlok kung mag-drive noon. Ikaw, Ra. Dari sunod pa. Guys, Kin, mabes Kin, kabalo pa mag-drive. Ikaw, Kin. So, may Kan di ba kabalo mag-drive? Oh! Okay, tawa si Kan, kabalo. Pero, nagunang ko ka, din up. Daw ko ito si Punday. Ako ra. Ura. Dali man ka. Ako sa padagan na nagay. Sadyaan ni Kan, no? Tapi si Kin kay, kabalo pa mag-drive. Kin ka nag-drive na? Ikaw ka no, practice kan? Niko. Go. Ye, lubag ka na, lubag. Oh, liko rito. Oh, hinayar pa pagliko. Hinay lang, anak. Sige, hinay lang. Hinay lang dito. Liko, gamay lang. Oh, pipe labi. Hinay lang liko dito. Sige, liko, hinay lang. Gamay lang. Sige. Oh, sige, dito. Dito, kena tahu dia tu. Jadi dito. Lubag, sige. Ini mendagan. Jadi dito, liko dito. Inayar pa pagliko para dito matuwang. Oh, na sige dito. Dito. Oh. Ana hinay lang, hinay. Gi. Hinay lang. Hinay lang. Dito, liko gamay. Hinay lang, gamay. Sige. Lubag. Oh, lubag. Ana, straight lang, straight. Sige. Ito, lubag ka pa. Oh, yeah, sige. Kunay tao, balik mo kunay tao. Basta mo break ka ba? Pahinay ka. Ano siya, nagbalik. Oh, basta diri. Hinay, yan ang pagliko. Kaya matumata. Ano sa po na akong driver, ay. Liko, dia sa wala. Liko sa wala gamay. Ikaw, Ra. Ano ba? Sige. Ano, liko wala gamay. Ano? Wala lang. Gamay lang. Oh, sige. Dito. Lala, tadi ha. Mana? Sini nanti. Oh, mana tapos? Mana? 5 minutes na? Hop. Nanti. Kani kusog ko ba no? Dapat eh. Dapat eh. Hindi mo dagan no. Hop. Atrasan. Ah! Wala na. Kapalong, ranay sa no? Kung wala na no?
Padala din na dagan. Ya, ya. Ada sih urasan. Oo, tara. Ini channel. Ay, mana? Tara na. Mana man ta? So, pauwi na ta. Ito, baka balikin kayo.